नमस्कार जय जगन्नाथ मु अनु आपण मानक स्वागत करुचे राज अनु फॉरएवर यूट्यूब चैनल को। ये वीडियो रे मु आपण मानक प्रेगनेंसी फिफ्थ मंथ बा पंचम मास विषय रे किछि कहबी। प्रेगनेंसी पंचम मास रे प्रेग्नेंट महिला मानक पाखरे केउ सब परिवर्तन देखा देई थाए, शिशुर विकास किपरि होई थाए, समय रे कोन खाइबे कोन न खाइबे से विषय रे आलोचना करबी आज रे वीडियो रे। आज प्रेगनेंसी वीडियो रे प्रेगनेंसी फिफ्थ मंथ बा पंचम मास विषय रे आलोचना करबा। मास बेलू गर्भस्थ शिशुर विकास केते परिमाण रे होई थाए, एही समय रे गोटे प्रेग्नेंट महिला पाखरे क्यों क्यों परिवर्तन देखा देई थाए, एही समय रे कोन खाइबा उचित कोन न खाइबा उचित से विषय रे आज हम एही वीडियो रे हम आलोचना करबा। आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व कहि रखुची जे जदि आपण मो चैनल को प्रथम थर आछियंती किंबा ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहाँ द्वारा मु अपलोड करता प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथम देखि परिबे। वीडियोटी आपणकर काम लगी पारिबो बा आपणकर फ्रेंड्स को काम लगी पारिबो, सेतपे वीडियो को शेयर मध्य करंतु। चलतु डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिबा। आमे जानिबा कि एही मासरे पेटरे बढ़ुवा शिशु बा गर्भस्थ शिशु केते परिमाण रे डेवलप करि थाए, तार कौन कौन सब केते परिमाण रे ग्रोथ करि थाए से विषय रे हमें प्रथमे जानिबा। शिशुर पंचम मास 17 सप्ताह रु 20 सप्ताह मध्य रे थाए बा 20 सप्ताह पर्यंत हेई थाए। समय रे शिशुर ग्रोथ बहुत परिमाण रे हेई थाए बा जल्दी जल्दी बेसी जल्दी नुह जी एवरेज से अनुसार से बढ़ी थाए, तार ग्रोथ हेई थाए विकास हेई थाए। प्रेगनेंसी पंचम मास स्टार्ट हैला बेलू शिशुर लंब प्राय 13 सेंटीमीटर पर्यंत होता है एवं प्रेगनेंसी पंचम मास शेष आड़क बा शेष समय को शिशुर लंब प्राय 17 रु 18 सेंटीमीटर जाए हो जाए से बढ़ी जाए। समय रे गर्भस्थ शिशुर ओजन 180 ग्राम रु 270 ग्राम मध्य होता है। किछि महिला क्षेत्र में ओजन रे अल्प बा सामान्य कम बेसी भी देखा दे पारे, से चिंता कर कौन कारण नहीं। शिशुर ओजन शिशुर डेवलपमेंट उपर निर्भर करे बा ता ग्रोथ उपर निर्भर करे, मार खाइबा पीवा उपर निर्भर करे। से जदि भी पंचम मासरे कम बेसी एपट सेपट ओजन देखा दूसरी से चिंता करंतुनी, बरं निजर खाइबा पीवा प्रति ध्यान दिंतु जहाँद्वारा शिशुर ओजन तार विकास बालांस को आसीज। तेणुक ओरिड हबार किसी कथा ना, डॉक्टर सहित कथा कहतु, डॉक्टर परामर्श नियंतु जदि कम बेसी देखा दूसरी। समय रे शिशुर स्क्रीन उपरे छोट छोट चुट्टी उठा आरंभ हो जाए, जो चुट्टी की प्रोटेक्ट करे सुरक्षित करे, कौन सी हार्म बा क्षतिकारक जिनस पाखे पहुँचवा को दिएनी, से टाइप री चुट्टी उठी थाए। या मास बढ़िया सहित शिशु बढ़िया सहित धीरे धीरे ये चुट्टी कमी मध्य जाए। चुट्टी शिशुर स्क्रीन को प्रोटेक्ट करे। जदि जन्म हवा समय रे कौन से शिशु देहरे यही चुट्टी रही जाए ताले चिंता कर कौन कारण ना, कारण आपड़ जिते शिशु को मालिश करेंगे बा मसाज करेंगे से धीरे धीरे यह मिसीज। तेणुक कौन चिंता कर ना, जदि भी चुट्टी रही जाइए द्वारा ये चुट्टी बाहरी पार। तेणु जदि भी कहार रही जाइए चुट्टी अधिक मात्रा रे, तेणु चिंता कर कौन कारण ना, कारण शिशु जो धीरे धीरे बड़ हम ताको आप मैंने मसाज करेंगे मालिश करेंगे से चुट्टी सब बाहरी जीव, ये चुट्टी रही कि ये चुट्टी रही कौन क्षति करनी। सबू महिला प्रायतः सबू महिला शिशुर मूवमेंट मूव करने को बा हलचल को अनुभव करिपारंती जानी पारंती, जहाँकि चतुर्थ मासरे बहुत कम परिमाण रे देखा देई थाए, बहुत कम लोक अनुभव करिपारंती। किंतु प्रेगनेंसी पंचम मासरे प्रायतः सबू महिला शिशुर हलचल को मूवमेंट को अनुभव करिपारंती, फील करिपारंती, जानी पारंती, से केतेबेले मूव करूची कौन करूचे से विषय जानी पारंती। समय शिशु बहुत एक्टिव होता है, माने शिशु किक करबा भी किछि महिला एई मासरू अनुभव करिपारंती कि शिशु किक करूची, मूव करूची, अधिक मूव करूची आग अपेक्षा ये सब को अनुभव करिपारंती। से बहुत एक्टिव हो जाए। पार्टी आंगुठी पुरेबा मध्य पेट भितर पार्टी देहरे आंगुठी पुरेबा मध्य से आरंभ करिथाए। एई मासरू एक्टिव बहुत होता है, एक्टिव होता है आग अपेक्षा चतुर्थ मास अपेक्षा से बहुत एक्टिव होता है। मासरू गर्भस्थ शिशु ठीक समय रे सोई थाए एवं ठीक समय रे उठी थाए। किछि ध्यान देले किछि कथा को ध्यान देले आपण जानि परिबे कि से को टाइम रे सोउची को टाइम रे उठुची। दे मासरू ही से ठीक समय रे सुए ठीक समय रे उठे।
ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି କିଛି ସମୟ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ତାପରେ ଉଠିକିରି ପୁଣି ମୁଭ୍ କରୁଛି, କିକ୍ କରୁଛି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ସେ ଶୋଇବା ଉଠିବା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏଇ ମାସରୁ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଶୋଏ, ଟାଇମ୍ରେ ତା'ର ଉଠେ, ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହେ। ପ୍ରାୟତଃ ଶିଶୁର ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ସେ କରେ, ଯେମିତି ହିକ୍କା ଦେବା ଆଉ ବାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇବା, ସେ ସବୁ କାମ ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଏଇ ମାସର ପେଟ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏ ମାସଟା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଚଳିବା ଉଚିତ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, ନିଜ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିବା କି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମୟରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୋକ ବହୁତ ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ବା ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ପଞ୍ଚମ ମାସରୁ ପାଦ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇନି। କିଛି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ କି ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ବା ପାଦ ଫୁଲିଯାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ବା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ପଞ୍ଚମ ମାସ ବା 5th ମନ୍ଥରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। କିଛି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କିଛି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ହେଲ୍ଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର, କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କି ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉନି ମାନେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଥାଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲକୁଲ ଦେଖାଯାଏନି, କିଛି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦିଏ, ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମହିଳାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଫିଜିକାଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ କି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବା 5th ମନ୍ଥର ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆଦୌ ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ହେଲ୍ଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସେମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ବେବି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉନି ବା କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଧ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର 5th ମନ୍ଥ ବା ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ବା ନିଜର କେୟାର କିପରି ନେବା ଉଚିତ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର 20 ସପ୍ତାହରେ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ କି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର 20 ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଟିଫା ସ୍କାନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରୁ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼େ, ତା'ର ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ସବୁ, ତା'ର ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡକୁ କେବେ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, କେବେ ବି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବେବି ପାର୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ଏଟାକୁ ନଜର କରାଯାଏ ବା ଡକ୍ଟର ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡଟି ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ହାଲକା ହାଲକା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଚଲାବୁଲି ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ହାଲକା ହାଲକା କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ ବା ଡେଭଲପ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ, ସେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟଠୁ ନିଜଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବାହାର ଖାଇବା ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତୁନି, ଘର ଖାଇବା ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିଜର କେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହାଲକା ଫୁଲକା ଘରର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ନିଜ ଶରୀରକୁ, ନିଜ ଶିଶୁକୁ ଯତ୍ନ ନେଇକରି ହିଁ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ତରତରିଆ ହେଇକରି କାମ କରନ୍ତୁନି, ଯେପରିକି ଆପଣ କି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।